जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मो आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज चैत्र मास 27 दिन अप्रैल मासर 10 तारीख शुक्रवार। आज सिंह राशि घात चंद्र। आज जन्म होता शिशुर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण अपराह्न 3:41 पर मकर राशि वश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 9:14 पर एक पाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण और घृतकांस्य दान। आज अष्टमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले नड़िया भोजन निषेध। रात्रि 8:27 पर लाउ भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखु अपराह्न 3:41 पर शरण पंचक दोष आरंभ। तेणु तृण काष्ठ छेदन और दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध। तेणु आज अशुभ बेला काल बेला और 12 बेला पर नजर दिंतु। प्रातरु आज दिवा 8:38 पर 12:29 मध्य अशुभ बेला बा काल बेला बा 12 बेला। काल रात्रि कहले 8:50 पर 10:16 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:10 मध्य दिवा 7:58 पर एवं 10:20 मध्य 3:08 पर 3:56 मध्य। जदि माहिंद्री जोग कथा कहवा रात्रि 10:54 पर 11:42 मध्य एवं रात्रि 3:52 पर 5:33 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड को आमे संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में आमे जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रिय दर्शक बंधु मन रखंतु, प्रथमे मेष राशि ठारू कार्ड बाहर करी शेष में मीन राशि पर्यंत देखिबा। जय श्री कृष्ण। अप्रैल मास 10 तारीख शुक्रवार कौन आसुची 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को देश। मेष राशि 9 ऑफ सोर्स का आपन को टे कष्ट करबा को अछि। अनेक किछि बर्डन आपन को ऊपर रहउची जेतु आपन को पाखरे गोटे खराब वातावरण सृष्टि बेले बेले हो जाउची। आपन को लागुची जेमती रिलेशनशिप रे कोनोसी गोटे खुशी आपन को देखा दो नाही। किछि बोधे समस्या चालुची। आपन को मन भितरे किछि कथा बा वेदना को आपण चापिकी रखुचंती। तेणु मनी कैरियर क्षेत्र में आपण को चाकरी रे खुशी बेले बेले लागु नाही। किंतु बंधु आज आपनकर मन उत्साहित रहिबो। मन भांगंतु नाही। मन को बल आसीबो। मन रे एई बल आसिले आत्मबल आसिले सब क्षेत्र में आपण निश्चित विजय सीमार पहुंची पारे। मनीष चालू चालू एमती झुंटा को पड़े। मनीष कथा कहू कहू बेले बेले ओठ कामुड़ी हो जाए कि खाद्य खाऊ खाऊ जीव कामुड़ी हो जाए। ये सब अचानक भाव में जमती होता है सेमती आपण जीवन में जहाँ भी समस्या आसी से समस्या अपसरी जीव। धैर्य आपण मुकाबला करने दरकार अच्छी। तेणु आज आपंकर मन उत्साहित निश्चित भाव में। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मेष राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे आपंकर राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल। किंतु ये मंगल कारकत्व कौन? ये बहुत पराक्रमी भातृवर्ग सत्व गुण क्षेत्रीय जाति युद्ध विद्या सेनाधिनायक पुलिस सेनापति सेना मंडली किंबा मिलिटारी कर्मक्षेत्र किंबा जीवन विकास सत्व सुवर्ण ये सब दिगरे ये मेष राशि व्यक्ति माने बहुत प्रवीण होता। एमानकर सेहीपरि कथा कहले दंत बाम कान कटी रक्तवाहिका शिरा गुड़िक किंबा प्रशिरा किंबा गुहेस्थल दांतमूल कर्ण रोग जादू काचु प्रभृति चर्म रोग एमानक देखा मिलता है। मूत्रकुच ग्रहण बेले बेले अस्त्र शस्त्र आघात जनित रक्तपात एमती नानाविध कुश्चित रोगर कारक होचंती मंगल। तेणु
ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେପରି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପଥ ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ପଥରେ ବେଶୀ ଅଗ୍ରସରିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆଜିର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଠାରୁ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି 3 of Cups ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମସ୍ତି କରିବା, ମଜା କରିବା, ବୋବାଲିଆ ରହିବା, ଖୁସି ମିଜାଜ ରହିବା, କିଛି ଖୁସି ଖବରକୁ ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ହେବା କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଈଶ୍ୱର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ଜାରି ରଖିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କଥା କହୁଛି ଯେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର। এই ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ କ'ଣ ନା, এই ଶୁକ୍ର ଯାନବାହନ, ଭୂଷଣ, ଅଳଙ୍କାର, ଅଧ୍ୟାପନା, ଶଯ୍ୟାରେ ସୁଖ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗରେ ଖୁସି, ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା କାବ୍ୟ କବିତା ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବାସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କଳା ସମୂହ, ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ এই ଶୁକ୍ର ବାମହସ୍ତ, ଅଣ୍ଡକୋଷ, ଗୁହ୍ୟଦେଶ, ହୃଦୟ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର ତଥା ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନତା, ଧାତୁ ପୀଡ଼ା, ମଧୁମେହାଦି ରୋଗ, ଉପଦଂଶାଦି, ଲଜ୍ଜାଜନକ ରୋଗ, ଗର୍ଭ ରୋଗ, ଯାହାକି ବାତାଧିକ ପୀଡ଼ାର କାରକତ୍ୱ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୁପଥଗାମୀ ହେବେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ ପଥରେ ଗତି କରିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଉଚିତ ପଥରେ ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି 9 of Wands। ये कार्ड आज आपको अधिक भाराक्रांत मन भीतर रखिए। आपण ठीक बाटर जदि चलिए ताले ख्याति सम्मान निश्चित आपको प्राप्ति हम। आपण भाविबे जदि मु यह करिबे तेबे मोर क्षति हो पारे। भावना रे समय नष्ट आज करंतु नाही। जहाँ करने को चाहते ताहा आज ही करंतु, कारण जदि आपण कोनोसी कार्य आज न करिवे आपणकर सुख हाथरू आज चली जाई पारे। तेणु से सुख को बजाय रखिबा पई जेकोसी कर्म आसुची ताकू उचित मार्ग रे कर्म करंतु। तेबे मोर प्रिय मिथुन राशि आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु आपण मानकु कहिबी जे कि मिथुन राशि अधिपति ग्रह होचंती तारातनय बुध। बुधंकर कारकत्व कोन आपण जानतु। बुधंकर कारकत्व हेले बंधु, मित्र, मातुल वर्ग, ज्ञान, विवेक तथा विचार सम्मत बुद्धिमत्ता, वाक शक्ति, भक्ति, शांति, मुक्ता, शूद्र जाति। तेणु ये माने बैंकिंग, हिसाब रक्षक, हिसाब निरीक्षण, कर्म नियुक्ति बेसी प्रवृत्ति हंती। यही बुधंक पई एमाने जिह्वा, कंठनाड़ी एवं अंतरनाड़ी, शरीर अधभाग, मुंड बुलेवा, मुंड व्यथा, श्रुति भ्रंश किंबा वाक शक्तिहीनता, किछि ख्याल न रहिबा और अस्थिरता सहित बात पित्त कफादि जो त्रिदोष जनित पीड़ा एमाने भोग करिथांती। तेणु एमाने एई जो भोगा भोगरु सुरक्षा पाइबा पाई सदाबेले बुधंकर उचित बुधंको माने उच्च भाव में रखा दरकार, संतुष्ट करवा दरकार। बुध यदि संतुष्ट रहिले आपनक जीवन में अनेक सफलता पाइपारे। बुधन को संतुष्ट करने विभिन्न प्रकार उपाय अच्छी। आपण मैंने जोगाजोग कर राशि अधिपति ग्रह बुधन को पूर्ण संतुष्ट रखिपारे। ये सब रोगरू आप निवृत्त रहीपारे। एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि आपण मान कार्ड आसी 4 of Swords। जो परिस्थिति दे आप गति करते खराब नुह। आप निजक निजे भावुंट जे आप बहुत नेगेटिव रे अच्छी। आपण साथी जिते नेगेटिव घटुच केवल आपण भावना ये नेगेटिव घटुच।
କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ରହୁଛି ସେ ଡରକୁ ଆପଣ ପାର କରନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହିବ, ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ନିଜ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଶାରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଯଦି ଦୂର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବା କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନ, ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମାତୃବର୍ଗ, ଧନ, ରାଜପ୍ରସାଦ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ବୈଶ୍ୟ ଜାତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ା ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ବକ୍ଷ ରୋଗ, ମୂତ୍ରାଶୟ, ବାତ, କଫ, ଉଦରାମୟ, ପାଳି ଜ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ପଥ ଦେଖେଇବେ। ଯେମିତି ଦିନ ଅଛି ରାତି ଅଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଅସତର ପଥ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ରୋଗର କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ତାର ପରିଣାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଋଣ କିମ୍ବା ଏଭଳି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଘଟିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅର୍ଥର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ହେଉ ମନ ଟିକେ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ନଥାଏ, ଡାଉନ୍ ଅପଡାଉନରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଚିତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ବି ଗତି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ସେ ମନ ଦୁର୍ବଳକୁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ଜଗି ରଖିକି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ହେବ। ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ମୁଁ କହୁଛି, ସ୍ମରଣୀୟ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କାରକତ୍ୱ କହୁଛି। ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ପିତୃ, ଦୟା, ଉଦାର ଦ୍ୱିଗୁଣ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଭାସ୍କର, ବିଚ୍ଛେଦ, ଅତଏବ ନିରୋଗତା, ଶାନ୍ତି, ଧନ, କୀର୍ତ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅଧିପତି ଏହି ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରବିଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନଖ, ଦନ୍ତ, ଚର୍ମ, ରକ୍ତ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବହାର ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ, ଚକ୍ଷୁ, ମୁଖ, ହୃଦୟ ରୋଗ, ବିସୂଚିକା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ତଥା ପିତ୍ତାଧିକ ଯାହାକି ବିକାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରବି ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବେ ଏସବୁ ରୋଗ ଜୀବନରେ କେବେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରବିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରବିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ରବି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚିତ ପଥରେ ଗତି କଲେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଚିତ ପଥରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ନିଜର ଖୁସି ବନେଇଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ରୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 8 ଅଫ୍ କପ୍। ଆଜି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେହି ମିତ୍ର ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ବେଳେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ, ତା ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମୀୟ କଷ୍ଟ, କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ, ଆଘାତ ଦେବା ଏସବୁ ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଆପଣ ପଥ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ।
बुधंकर कारकत्व कौन ना बुधंकर दायित्व है बंधु मित्र मातुल वर्ग ज्ञान विवेक विचार सम्मता बुद्धिमत्ता वाक शक्ति भक्ति शांति ये सब बुधंक कारण मिलता है। बुध मध्य चाहिए आपण गणित आदि काम शिल्प शास्त्र बैंकिंग हिसाब रक्षक कर्म नियुक्ति मध्य पाई परिबे। बुधंक पाई यदि डाउन अवस्था रहिले ताले जीवा कंठनली अंतर्नली शरीर अधभाग मुंड बुलेबा मुंड व्यथा स्मृति भ्रंश वाक शक्तिहीनता अस्थिरता सहित बात पित्त कफ व्याधि जोगु त्रिदोष जनित रोग देखा देता है। तेणु ये सब आपण न होबा पाई एभली परिस्थिति सम्मुखीन न होबा पाई प्रत्येक समय मन रखिए आपण राशि अधिपति ग्रह बुध को सब बेले संतुष्ट रखंतु। बुध संतुष्ट रहिले आपण कर्म नियुक्ति ठीक पाइबे आ रोगर मध्य निवृत्त रहिबे। बुध यदि डाउन रे रहिले कर्म नियुक्ति रे अवहेला अभाव अनाटन एवं शरीर मध्य विभिन्न प्रकार समस्या देखा देता है। तेणु ये बुध को संतुष्ट रखिबा पाई कार्यक्रम रे जोगाजोग करि पारिबे आ बुधंकर विभिन्न उपाय अछि ता मध्य करि संतुष्ट करि पारिबे। एबे आसंतु देखिबा तुला राशि को विषय रे। तुला राशि क्वीन ऑफ वांड्स ये कार्ड रिवर्स आसी आज आपणकर मन आत्मविश्वास भाव में रहिबो दया स्वभाव रहिबो किंतु समस्त को निज अधीन करबा पई जो उद्यम करिवे सेतिरे कारि सहित द्वंद्व कली जोग देखा दे पारे जुक्ति तर्क हो पारे किछि ना किछि मन मतांतर घटी पारे जेतु रिवर्स कार्ड अछि। तेणु आपण आज टिके केयरफुल भाव में रहंतु निज वचन ऊपर आपण टिके कंट्रोल रखंतु निज काहाकू देखे हवा बड़पण करवा ये सब कथा आज न कही निज हिसाब से आज टिके रुहतु ता नहले तारि सहित जुक्ति तर्क कली ये सब हो पारे। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने तुला राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबी जे कि आपनकर राशि अधिपति ग्रह दानवचार्य शुक्रंकर कारकत्व कौन आगे आप जानवा दरकार कारण शुक्र होचंती आपनकर राशि अधिपति जान वाहन भूषण अलंकार अध्यापना सज्जा सुख स्त्री संभोग रति सुख मंत्रणा ये सब शुक्र कारण होता है। तेणु शुक्र अन्य मानक वशीभूत कर तेणु व्यवहार शास्त्र ये शुक्रंकर बहुत विचित्र ढंगर थाए। तेणु ये शुक्र यदि रोग कथा कहवा ताले वामहस्त अंडकोश गुहदेश हृदय नासारंध्र तथा बीर्जहीनता धातु पीड़ा मधुमेहदी रोग उपदंशादि लज्जाजनक रोग गर्भ रोग एवं बाताधिक पीड़ार कारकत्व शुक्र अटंती। तेणु शुक्र सबुबले आपण को नकारात्मक पथ सकारात्मक पथ दुईटी देखी था। आपण यदि नकारात्मक पथ अतिक्रम करुँच शुक्रंकर कारकत्व निश्चित आपण प्रभाव पड़ो कौन ना रोग समस्या विचित्र ढंगर पड़ पारे। शुक्र यदि सकारात्मक प्रभाव पकेबे आपण भलरे संसार माने तुले पारे। आपण भावे मु समस्त को बश्य कर बश्य कारण मु अनेक जिन हासिल करनेबी एटा भूल। तेणु आपण कोटा ठीक कोटा भूल आपण निजे अनुभव करेंगे करके जानीपारे आ शुक्र को पूर्ण संतुष्ट रखा चेष्टा करंतु। शुक्र आपण को संतुष्ट रहिले अनेक दिगरे आपण विजय हासिल करेंगे। शुक्र को पूर्ण संतुष्ट करने कार्यक्रम में जोड़ी जोगाजोग करेंगे। तेरे मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति माने शुक्र को सबुबले गुरुत्व भाव में दबा आवश्यक अच्छी। एवं आसतु देखा बिछा राशि विषय। बिछा राशि आपण कार्ड आसी एस ऑफ पेंटाक्लस ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी लाइफ रे सब क्षेत्र में आज स्थिरता देखादेव जेकोसी कार्य बाहरतु कार्य करूँ से कार्य विजय हम जहाँ भी करेंगे सफलता सुनाम आपको प्राप्ति हम। आपण लव चिंतार थिले रिलेशन रे मध्य नुआ किछि घटबार जो आज देखादेव। तेणु चाकरी व्यवसाय किछि भल खबर व्यक्ति मान आसब किसी कर्म नियुक्ति हो पारे कि कर्म पदोन्नति हमार जुग देखा दूसरी। स्वास्थ्य समस्या थिले आपणकर खूब शीघ्र आरोग्य हम। मन में कौन जिनस गोटे उद्वेग आज जात हम जो उद्वेग फल आप चेष्टा करेंगे आप इच्छा को पूरण करने। तेरे बिछा राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में आपण मैंने मन रखु आपण मान राशि अधिपति ग्रह होती मंगल। ये मंगल कारकत्व कौन ना मंगल होती पराक्रमी भातृवर्ग सत्वगुण क्षेत्रीय जाति युद्ध विद्या सेनाधि नायक इमाने पुलिस काम कि सेना मंडली मिलिटारी जीवन विकास कर संपूर्ण भाव में लाभ उठे था। जदि एमाने अन्याय असत नकारात्मक पथरे गति करती ये सब हाथ छड़ा होता है। आई नकारात्मक पथरे गले एमानकर दांत रोग कान रोग कटी रोग आ शिरा प्रशिरा गुहस्थल आ दंतमूल कर्ण रोग जादू काचु प्रभृति चर्म रोग मूत्र कुचर ग्रहण शस्त्राघात जनित रोग रक्तपात पित्ताधिक जनित
ନାନାବିଧ କୁଶ୍ଚିତ ରୋଗ କାରକତ୍ୱ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜର ଇଗୋକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଉଚିତ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 of Wands। ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ମନ ନେଇକି ଗତି କରିବେ। କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନର ଯୋଗ କହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ରୋଜଗାର କରିବେ କିମ୍ବା ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଅନେକ କଥାକୁ ଭାବି ନୀରବ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ସମୟ ଆଜି ବିତିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ତାହା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୀରବତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏହି ନୀରବ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ। ତେବେ ଏହି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରକତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଧନ, ଶାରୀରିକ ପୁଷ୍ଟି, ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ, ବାଟି, ବଗିଚା, ସୁଖ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ ବେଶୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଐଶାନ କୋଣ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣ କୁପଥରେ ଗତି କଲେ, ତେଣୁ এই ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଯଦି କୁପଥରେ ଗତି କଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ରକ୍ତବାହିକା ନଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, କାଶ, ଶ୍ୱାସ, କଣ୍ଠ ବେଦନା, ଯକୃତ ଏବଂ ତାଳୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଶ୍ମେଷାଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରକତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଉଚିତ ପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରୋଗମାନ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଚିତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ ପଥରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି ଯାହାକି 2 of Pentacles, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖାଦେବ, ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ହାର ମାନିବାକୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଜିଦ୍ଦିପଣକୁ ଯଦି ଏଭଳି ରଖିବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା, କପଟ, ପ୍ରତାରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଛଳନା କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଦିନ ଠିକଠାକ ରହିବ। ତା ନହେଲେ କେହି ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ପ୍ରବଚନା ଦେଖାଇ କିଛି ବି ଘାଟା କରିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ମାନେ ଶନିଚର। ତେଣୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ କାରକତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଦାସ୍ୟ, କର୍ମ, ସମ୍ପଦ, ବିପଦ, ମୃତ୍ୟୁ, ଆୟୁ, ଜୀବନ, ପାପକର୍ମ, ଦୁଃଖ, ପରଛିଦ୍ରେଷଣ, ନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଲମ୍ବନ, ଏସବୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା, ବିହା ରୋଗ, ଜାନୁ, ଜଙ୍ଗ, ପାଦ ପୀଡ଼ା, ବାତ, ପୋଲିଓ, ଉଦରାମୟ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କାରକତ୍ୱ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବେ, ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 2ଟି ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପଥ, ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ପଥ। ନକାରାତ୍ମକ ପଥରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗତି କରିଥାଏ, ତାର ପରିଣାମ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ, ଋଣ, ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ନକାରାତ୍ମକ ପଥରେ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରନ୍ତୁ। ମଫତରେ କିଛି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ତାହା ନୁହଁ, ତାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଧରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭ କି କ୍ଷତି, ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଇଫକୁ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏସବୁ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଅତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ, ବିବ୍ରତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଉଚିତ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆଜି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ କରିବେ। ତା ନହେଲେ ଉଚିତ ପାତ୍ର, ଉଚିତ ପଥକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଘଟିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ
कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण राशि अधिपति ग्रह होउचंती शनि। शनि सबुबेले आपणक उपरे दृष्टि भल रखिबा दरकार। शनि को ता नहले विभिन्न प्रकार समस्या लाइफ रे देखा देइताय। शनि सबुबेले आपणक नकारात्मक पथ सकारात्मक पथर पथिक करिथांती। तेणु आपण कोटाको बाछिबे जो देशे जाय से फल खाय, जो कर्म करे से कर्मर फल पाय। तेणु आपण दास्य कर्म संपद विपद मृत्यु आयु पाप कर्म दुख परिच्छिद्रता निंदा अपवाद कर्म क्षेत्र निलंबन ये सब शनि प्रभाव में होता है। आउ शनि प्रभाव में आपण माने तंत्र शास्त्र महाकाली आराधना लिहा जानू जंग पाद पीड़ा बात पोलियो उदारामय जखमा रोग कारकत्व शनि महाग्रह मध्य अटंती। तेणु उचित पथरे आपण अनुसरण कले निश्चित आपण एते ये सब भयंकर स्थिति सुरक्षा पाई परिबे। जदि आपण अनुचित पथरे गति करिबे ताले ये सब समस्या को तो सामना जीवन में करबा को पड़िଥାଏ। तेणु कर्मर फलदाता शनि को संतुष्ट रखिबा पाई कार्यक्रम में जोड़ी होई तांकर पूर्ण प्रतिकार करंतु। निश्चित भाव में शनि सब बेले शांत प्रभाव आपण को ऊपर रखिबे। एबे आसंतु देखिबा शेष राशि मीन राशि को विषय। मीन राशि द हाई प्रेस्टीज कार्ड रिवर्स आसी आपण को किछि बुझा पड़िबनी। सब किछि हे ज्ञान मन रे जागृत हेबो। आज बार बार मूड चेंज हेबो। आपण जे कोनोसी कर्म करंतु ना काई आज बार बार मूड चेंज हेबो। आपण माने पेशेंस रखी पारिबे नाही, माने थकापण लागिबो, कथा आपण आज ठीक कहि पारिबे नाही, किछि भी भूल होबार संभावना रहि पारे, केही आपण को धोखा देई पारे। तेणु आज आपण जदि ईश्वर निजर माता पिता किंबा गुरुजन किंबा निजर आराध्य देव को स्मरण बारंबार करेंगे, तांकर नाम जदि आपण आज बारंबार नेबे ताले आपणकर आत्म तृप्ति रहिबो। अनेक क्षेत्र में आपण शांति पाइबे, आत्म तृप्ति रहिबो। आ आज रिवर्स कार्ड आपण को मध्यंतराई मिल जिवो। एबे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मु कहबा को चाहूची जे आपणकर राशि अधिपति ग्रह होचंती बृहस्पति। बृहस्पति जदि आपण को सब बेले विभिन्न क्षेत्र में भल आ मंद दुईटी प्रकार जिनिस देखैतांती। आपण ज्ञान बुद्धि धन शारीरिक पुष्टि उत्तम क्षेत्र आराम उद्यान बाटी बगीचा सुख भोग स्वामी सुख एमिति अनेक किछि पटवस्त्र ये सब मध्य प्रदान करितांती। आउ एई बृहस्पति जेतबेले आपणक ऊपर पुणी देखैतांती कौन ना रोगर यदि नकारात्मक प्रभाव में आपण गति करुथांती ताले बृहस्पति से फुसफुस रक्तवाहिका नली दक्षिण हस्त काश श्वास कंठ वेदना यकृत एवं तालु संबंधी रोग श्लेषा जनित रोग मध्य बृहस्पति कारकत्व अंतर्गत। तेणु ये सब प्रभाव आपण ऊपर न पड़ा पाई देवगुरु बृहस्पति को सबुबले पूर्ण संतुष्ट रखा चेष्टा करंतु, उचित मार्ग में अनुसरण करंतु, तेबे उपकृत आपण जीवन में हो पारे। तेबे मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने कार्यक्रम को एठी रखी आपण मान विदाय रोज। नमस्कार।